से जन्म हेबा पूर्वरु तांकर पूरा इतिहास बाहरी से बिना पुरुषर स्पर्श से सृष्टि होती पवित्र आत्मा कर्तृत्व तांकर साहाय्य द्वारा तांकर आशीर्वाद द्वारा जीशुख्रीष्ट जन्म होती से सब पदपर मु आपण मानक देखैबे आपण मान निश्चय देखि बुझी पारिबे जे से लेखाई जेते बेले विवाह पूर्वर मरियम गर्भवती होउछन्ते सेटा कहा द्वारा परमेश्वर को आड़ो तो सेठी हमर जोसेफ कोन से अरे मु तो तांग सहित मो निर्बंध होइतला आउ से एमती कोन हे गला तो मु आउ काहे कि लोकलोचिया काहे कि हेबार दर कुआ वाला किछ आवश्यक नै मु भीतर भीतर केही न जानला पर मु छाड़ा पत्र गोटे करी आमे डिवोर्स हे जिबा दरकार बोले जोसेफ चिंता करबा समय रे ताकू दूत स्वप्न राशि कहउछंती जे तमे ए भला भूल करो नै से पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर कर्तृत्व रे तांकर साहाय्य रे से गर्भवती होइछंती आ से गोटे पुत्र झियो एमिति बोली कन्फ्यूज रे कहि नांती से पूरा क्लियर रे कहिछन जे गोटे पुत्र प्रसव करिबे आ तांकर नाम जीशु देव से परित्राण करता है जगतर समस्त मनुष्यर पाप को सी मुक्ति देवे समस्त पाप से मुक्ति देव लेखा पुणी मरियम को मध्य बड़ स्वप्न है दूत कहते जे तुम्भे पवित्र आत्मा द्वारा कर्तृत्व तांको साहाय्य रे गोटे पुत्र प्रसव करिवे आ से पुत्र नाम जीशु देव इमानुएल हेबो जे आंभ मानक सहित परमेश्वर सदा सर्वदा रहिबे आउ से जगतर समस्त पापर बाहर को से बहन करिवे एटा होचे तांकर इतिहास एमती अजथारे आमे एपड़ सेपड़ बाहरी पड़िबा आसीबा किए कहबे पाटी बाटू बाहरला किए कान बाटू बाहरला किए जंगरू बाहरला किए पिठीरु बाहरला किए टाळुरु बाहरला किए बेकरु बाहरला किए पेटरु बाहरिला किए बाहुरु बाहरी पड़िला किए पवनरु बाहरी पड़ला किए खीरी सेमिया खाइबा समय रे बाहरी पड़िला किए आखिरे टिके भलरे देखि देबारु कार सृष्टि हेई गला किए आउ माटी मैलार किए सृष्टि गला एमती भलिया कथा हेनी भाई एटा हमर गंजे टाणु गोटे कहउची तो चलंतु मु आउ गोटे पद पर देखैबी माथ्यू 3:11 रे ताहांको हातर कोन कुला अछि एटी दुबक जहन निजे कहउछंती जे मु ताहांकर पादर पादुका पादर चप्पल रो फीता मद फिटिया पे मु अयोग्य आउ ताहांको हाथ कुला अच्छी सी आउ निजे पाछुड़ीबे पाछुड़ी जहा मंजी गुड़ाक से अलगा करबा जो अगाड़ी गुड़ाक एमिति अविश्वासी ए माने तुच्छ करबा लोक माने प्रभु जीशु को जो माने ग्रहण करूनांती जो माने आखि थाउ तो अंध केवल गो लेखा हिची मूर्ख लोक माने एई टाइप रो लोक ये निजे कहूची जे मु बाइबल पढ़ीची बोली जदि पढ़ी कि जदि एई लोक विश्वास करनी तो याकू कह जाए आखि थाउ तो अंध किए एई गंजे टाणु अशोक बोली कहले अत्युक्ति हेब ना तो एठी से कोन अगाड़ी को अलगा कर देबा कोन सेठी अग्निमय ठारे से ताकू पहड़ी पोड़ी पकेइबो लेखा हिची एई पद पर्व रे तापर आउ गोटे लेखा हिची माथ्यू 3:15 रु 17 जे आपण मान देखिबे सेठी जीसु बाप्तिजित हेबा समय रे सेठी दुबक जन ताकू कहउछंती जे प्रभु मु आपण का हातरो आ बाप्तिस्म हेबा योग्य मु आपण को बाप्तिस्म देबे सेति मु योग्य नुहे बोली कहउछंती किंतु से यीशु ख्रीष्ट कहउछंती जे वर्तमान समय जहा ए काम निहाती करिबा दरकार तुमको जो ड्यूटी दिया है तुम से ड्यूटी करि चलो मो पाई जो काम अछि मु से काम करिबी सेथिरे दुबक जहन राजी हे जाउछंती आ तांको जेते बाप्तिस्म दउछंती सेठी बहुत सुंदर वर्ड लेखा छै आपण माने पुनर्बार मु कहि दोछि सेटा टे गाडी देखिबे जे माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 15 रु 17 भीतर लेखा आइछि जेते बेले यीशु ख्रीष्ट जुबन माने पानी रे बुडी जेते बेले से ऊपर को उठिबा समय रे ठिया बा समय रे आकाश उन्मुक्त खोला हे जाउछि आउ सेठू गोटे बाणी आसुची जे ए आम्भर प्रिय पुत्र यहाँ कटारे आम्भर परम संतोष माने भाभी देखंतु एठी यीशु ख्रीष्ट काहार पुत्र स्वयं जणा पडुची स्वयं ईश्वरंकर पुत्र म अनेक वीडियो मानको मु कहिची जेतबे 12 वर्ष समय रे मध्ये यीशु ख्रीष्ट जब जेरूशलेम मंदिर रहि जाइथिले सेतबे तांको पिता माता जागतिक पिता माता जेतबे जाउछन्ती पुअरे तू हमु काहे कि एमती हैरान गलु 3 दिन काल आमे तते खोजी खोजी हंत संत होई गलुनु तू एठी आसी अछु सेठी कहउछन्ती मोर पितांकर
ଘରେ ରହିବା କ'ଣ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ କରୁଛ? ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଠି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଘରେ ମତେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ଭଗବାନ ନାହିଁ। ଭଗବାନର ଅର୍ଥ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ରେ? ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ। ଭଗବାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ନିଜେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଭୋଗ ବିଳାସ ରାସ ଏନ୍ଜୟ ଯିଏ କରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବ, ନିଜର ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଯଦି ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଥମେ ସାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ସେ ଧଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେ ଯଦି ତମକୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଲର ଚାପୁଡା ମାରେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଅ। କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ତାକୁ ପିସେଇ, ଆମର କୁଳାଙ୍ଗାର କହିଲା ଭଳିଆ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ କହିଲା ଭଳିଆ ପିଟି 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 ମାରିଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ପରି ଯୋଉ ଏତେ ଲୋକକୁ ସଂହାର କଲା, ଆସିବା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିବା। ଲିଙ୍ଗ ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ଯୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଯୋଉ କହିଛି, ଆର ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଗିବା। କୁଳାଙ୍ଗାର ଯୋଉଠି ବି ଥିଲେ ଜବାବଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦବ ନା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାରିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ମୋ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କାଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ କି, କାଳେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେବେ କି। ଏପଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ କ'ଣ ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର କାନ କାଟିଦେଲେ। ସେଇଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା କରିବି, ଅନେକ ବାହିନୀ ଆସିବେ, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଭାବବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପ ଭାର ବହିବେ, ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବେ। ସେ ବଳିକୃତ ମେଷ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଳି ହେଲେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ, ତାଙ୍କର ମାଂସରେ ଆମେ ଧୌତ ହୋଇ ଆମେ ନିଜର ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 115 ଯଦି ପଢିବେ, ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ। ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନାସିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଆ ଅଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ପଦ ପର୍ବଟା ଗୀତ ସଂହିତା 115 ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ ଯେ ସେମାନେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ, ହାତରେ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ହାତ ଥିବ, ଗୋଡ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, କାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ, ଆଖି ଥିବ ହେଲେ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, ପାଟି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜଡା କଲା ଲୁଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ 40 ଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଶେଷ କରିଦେବି। ପୁଣି ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆର ଭିଡିଓରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଉପବାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 4 3 6 10 ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ମାଥ୍ୟୁ 4 3 6 10 ଯଦି ଦେଖିବେ, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତବେ ଏଇ ପଥର ମାନଙ୍କୁ ରୋଟି କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ପଥର ରୋଟି ହେଲା କି ରୋଟି ପଥର ହେଲା, ଯୀଶୁ ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ।
शैतान कहूँ तुम्हें जीशुंकर पुत्र तुम्हें मरियमर पुत्र बोली से कहू ना से कौन कहूँ तुम्हें जब ईश्वर को पुत्र माने देखंतु शैतान जानिछि ये कहार पुत्र शैतान जानिछि ये किए किंतु ये कुलांगार गंजेई टाणु जानिनी ए पर्यंत जे जीशु किए शैतान जानुछि जीशु किए गंजेई टाणु ता ठारू मन हीन बोध हेतिबो जे ये जीशु किए जानि पारेनि सेठी से पुणी छर कहउछंती तुम्भे जेबे ईश्वरଙ୍କ पुत्र तो ए ऊपर डेई पड़ ए ऊपर डेई पड़ले तुमर पिता तुमको धरी रखिबे सेठी तार जवाब जीशु भल देइछंती तार 10 रे मध्ये से कहिछंती जे तुम्हे केवल आपना पिता परमेश्वर छुड़ा आ काहा को आराधना उपासना पूजा अर्चना करिवो नाही से लिखिछंती धन संपत्ति ए सब धन संपत्ति हेई गले आमे भाबुचु जदि मु गोटे पथर को आज मुंडिया मारी गोटे काम को जीवी सेठी जदि मते कामटा मिल जिवो किबा गोटे जॉबटा लागि जिवो किबा गोटे लॉटरी लागि जिवो किबा गोटे सुना आउ गुळाटा मिल जिवो तो मु भाबी ए पथर द्वारा मते ढेगला मु पथर को मुंडरे बसैकी बुली भाबी ए पथरटा ही मते रक्षा कला मते पुळा पुळा टंका देई देला